السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد خاص بتلاميذ المستوى السادس هذا نموذج ديال الامتحان المحلي، الامتحان الموحد الخاص بالدورة الأولى جونفي. هذا مقترح ل 2022 وكيتو في مواقع التواصل الاجتماعي. للامانه راه ماشي من الانتاج ديالي، ما قلبتش حتى لي ريبونس موجودين. الغرض ديالي علاش ضعت الفيديو باش يكون في متناول التلاميذ اللي متبعين معايا القناه، وهكذا غادي نحتفظوا به يعني كوم ارشيف للسنوات المقبله، لا اكثر ولا اقل. اذا كنتي تلميذ في المستوى السادس او لا استاذ جديد او لا ما عليها يعني خاصو شي شويه الوقت، تبع الفيديو حتى الاخر. يعني الاساتذه اللي باغيين يحطوا امتحانات او لا حطوهم قصدا الاستئناس، الناس اللي ديجا وقعت الامتحانات ما فيها عيب، خذ هذا النموذج وخدموا رفقه التلاميذ ديالك. الامهات كذلك اللي كيخدموا مع الابناء ديالهم، ها هو الامتحان، ها هو لي ريبونس. الا بغيتوهم يعني كوم بي دي اف او لك صور باش تشريوهم الابناء ديالكم، غتلقاهم في الباج فيسبوك الخاصه بالقناه، وهي قناه اركان للافكار التربويه اللي فيها نفس اللوغو ديال القناه. نبداو على بركه الله بلو تكست. كنعتذر بعد على الصوت الا ما مسموعش مزيان، الرواح الله يشافي الجميع. Lisez attentivement le texte avant de répondre aux questions. هذه دخلها للابن ديالك وتلامذ، اقرا النص وعاود، الا فهمتي غادي يكون احسن. Le musée de Louvre est un des plus grands musées du monde. C'est aussi le plus grand musée parisien. Il est situé au cours de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Le bâtiment est un ancien palais royal. Les principaux chefs d'œuvre du musée du Louvre sont des peintures, des sculptures, des objets archéologiques. Le Louvre est le musée le plus visité au monde, avec ses 9,3 millions de visiteurs en 2014. C'est le musée le plus populaire sur Instagram. Fais attention كنعتذر على شي كلمات ولا شي حروف ما تنطقوش مزيان الرواح. En 2014 est le 6e lieu le plus géolocalisé au monde. Le public est jeune. En effet, 50% des visiteurs ont moins de 30 ans. Notons enfin que 70% des visiteurs du musée du Louvre sont étrangers. Les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens sont les plus nombreux. Compréhension de l'écrit. Choisis le thème de ce texte. عطيت les réponses. يعني هذا التكست ضمن أي thème. Civilisation universelle. المهم تختار ريبونس من هادو. ou science ou citoyenneté ولا. Dans ce texte l'auteur غادي نشوفوا هاد l'auteur واش راكونت يحكي، ديكري يصف، اكسبليك يشرح. Réponds par vrai ou faux. نجيب بصحيح أم خطأ. هنا إلا قرا النص مزيان غادي يفهم أكثر. Le Louvre est le plus grand musée de Paris. واش vrai ولا faux. Le Louvre est le lieu le plus géolocalisé au monde. Les jeunes aiment par le musée de l'œuvre. Le musée de Louvre est où؟ أين يقع هذا المتحف؟ et combien de visiteurs؟ شحال وصل لي فيزيتور ديالو في سنة 2014؟ كي فيزيت لو musée de Louvre؟ شكون هما الزوار؟ من أين يأتوا هاد الزوار ديال هاد المتحف؟ وهنا غادي نوصلوا للغرامير. جو souligne le complément du verbe et j'indique si il est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. هذا سؤال مركب في جوج الأسئلة. يا إما السؤال الأول هو أنك تقلب على هذا الكومبليمون وتسطر عليه، ومن بعد غادي تحدد واش هو كومبليمون دوبجي ديريكت ولا كومبليمون دوبجي انديريكت. عندك جوج لي فراز.
Je transforme ces phrases en phrases nominales. أحول هذه الجمل إلى جمل اسمية nominale. Je coche la case qui convient. دك أضع علامة في الخانة المناسبة. هذه واش interrogation particielle ou la interrogation totale. Je souligne l'adjectif hygiénique sa fonction. غادي نسطر على l'adjectif في هذه الجملة ونقول واش c'est un adjectif épithète ou la attribut. بالنسبة لنا الكونجيغيزون جو كونجيغ لي فيرب مي اونتر بارونتيز اوتون انديكي. أصرف الأفعال اللي كاينة بين قوسين في الزمن المطلوب. عندنا هنا ريسبكتي على troisième personne de pluriel au présent de l'indicatif. On a le verbe aimer, ce sont des verbes de premier groupe, bjouj, à l'impératif, à l'imparfait de l'indicatif, c'est-à-dire première personne du singulier. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé. هاد les verbes بجوج خصني نصرفهم في الباسي composé visiter ou choisir. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au futur simple. هاد جوج لي phrases اللي هما venir et respecter خصنا نديرهم في le futur. الآن غادي نوصلو l'orthographe. Je mets l'accent qui convient là où il faut. هاد الحروف اللي مكتوبين اون غرا كتوضع فيهم لاكسون المناسبه، واش ايغي واش غراف ولا اكسون سيركونفلكس. j'accorde le verbe avec son sujet. هنا خص يكون يعني le verbe جاي مع le sujet. واش le sujet il est au pluriel ولا il est au singulier، واش il est au masculin il est au féminin. j'écris le participe passé correctement. Ce verbe est conjugué avec être. Avec être maintenant lexique. Je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. هاد الحروف هاد الكلمات غادي نصرفوهم غادي نرتبوهم عفوا في l'ordre يعني اب ب سي داكشي ديال الديكسيونير غادي نرتبوهم. J'ai réécrit la phrase en remplaçant les mots soulignés par leur synonyme. هادوك الكلمات اللي مسطرين عليهم غتعطيو المرادفات ديالهم وتكتبوا الجمله من جديد. Protection de l'écrit, je mets en ordre le texte suivant comme جمل غير مرتبطه خصكم ترتبوهم. Faites attention, عندنا aujourd'hui, عندنا hier, ce sont des indicateurs. Écrit en 5 ou 6 lignes un texte où tu racontes un voyage que tu as effectué. كتب واحد 5 الاسطر او 6 كتعاود فيهم على واحد السفر اللي قمتي به. هنا لي ريبونس نتمنى انكم تكونوا. اذا choisis le thème de ce texte, civilisation universelle. Dans ce texte l'auteur décrit Yassef répond par vrai ou faux. Le Louvre est le plus grand musée de Paris. Vrai. هو أكبر المتاحف في باريس. Le Louvre est le lieu le plus géolocalisé au monde. C'est faux. Les jeunes n'aiment pas le musée du Louvre. C'est faux. Elle aime. Et dans le vrai, faux, faux. Le musée de Louvre est où? Elle est située au cours de la ville de Paris, près de la rive droite de la Seine. Il y a combien de visiteurs en 2014? 9,3 millions de visiteurs en 2014. Qui visite le musée de Louvre? Les visiteurs du musée de Louvre sont étrangers, les Américains, les Chinois, les Italiens, les Anglais et les Brésiliens. Je souligne le complément du verbe j'indique. غادي نسطروا على le complément هنا. Nous regardons la télévision.
اذا لو كومبليمون هنا راه كومبليمون دوبجي ديريكت. علاش؟ راه ما كاينه لا ا لا دو هنا. واش راه كيقرا التلميذ من الرابع وكيعاودو في الخامس والسادس خصو ما يخطاش. اذا نسطر على لا تلفزيون كتب سي او دي سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت. Il nous a parlé de son projet. Il y a deux, c'est-à-dire c'est un complément d'objet indirect. Je transforme ces phrases en phrases nominales. Cette maison est grande. Quelle grande maison? Euh, Ces monuments sont fantastiques. Quel fantastique monument? Je coche la case qui convient. Est-ce que l'on est-ce qu'elles ont éteint le feu? Interrogation totale. Je souligne l'adjectif et j'indique sa fonction. L'adjectif ici, semiser et célèbre. L'adjectif est célèbre. Adjectif attribut. Conjugaison. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au temps indiqué. Elle, le verbe respecter le protocole sanitaire. Au présent, le verbe de premier groupe, on efface ER et on ajoute les terminaisons. C'est la troisième personne de pluriel, alors on ajoute ENT. J'aime, aimer aussi c'est un verbe de premier groupe. Talbina l'imparfait. Alors on ajoute de ER et on ajoute les terminaisons de l'imparfait car c'est un verbe de premier groupe. A-I-S. J'aimais. J'aimais. Je conjugue les verbes mis entre parenthèses au passé composé. Les touristes, le verbe visiter, c'est un verbe de premier groupe. Il s'agit du passé composé. Visiter se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Les touristes, c'est la troisième personne de pluriel. Alors, les touristes ont visité. Le participe passé ديال les verbes de premier groupe كنحيدو ER وكنديرو E accent. Alors, les touristes ont visité ce monument historique. Vous choisir, vous avez choisi les voisins les plus serviables. Je conjugue les verbes mais entre parenthèses au futur simple de l'indicatif. Elles viendront exactement à l'heure. Vous respectez les recommandations du médecin. L'orthographe, je mets l'accent qui convient là où il faut. La mosquée, accent aigu. Al-Fajr est situé, accent aigu. A, accent grave. Côté sur le O, accent circonflexe. Et sur le sur le E, accent aigu. D'une grande forêt, sur le E, il y a accent circonflexe. J'accorde le verbe avec le sujet. عفوا ما نقدرش نكمل القرايه غادي نخلي لكم تقراو. Je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. Les mots les فيهم Annie. لا راه كاين خطأ، خصها تكون أني عاد أني. راه كاين خطأ في هاد لي كوريكسيون، خصها تكون أني عاد أني. avion, musée, partir, président. هنا كاين خصك تقلبهم. Je réécris la phrase en remplaçant les mots soulignés par leur synonyme. هاد الكلمات اللي مسطرين عليهم غادي نعطيو المرادفات ديالهم. magnifique المرادف ديالو beau, aimable, adorable. Les habitants de ce magnifique village sont aimables. غترجع
Les habitants de ce beau village sont adorables. Je range les mots suivants dans l'ordre alphabétique. deux fois. بالنسبة la production de l'écrit, je mets ces phrases en ordre. نبداو aujourd'hui. Aujourd'hui jeudi. Petit Pierre ne va pas à l'école. اليوم. Quand il est rentré, إذا هاد la phrase الثالثة هي الأولى. Quand il est rentré mardi soir, il avait mal à la tête. فاش جا نهار الثلاث، حنا كنهضروا اليوم خميس، ما مشاش للمدرسه لانه نهار جا نهار الثلاث في العشيه كان مريض في الراس ديالو. il avait mal hier matin il avait de la fièvre. البارح اللي هو الاربع il avait de كانت فيه يعني الحراره مرتفعه ديالو السخانه. اي سا مامون لا امني والام ديالو خداتو. بما انه فيه السخانه فين غتاخدو؟ شي لو ميدسان الى الطبيب كي ادي كو سيتي لا غريب، اللي قالو بان فيه الزكام. بالنسبه لهذا كل واحد غادي يكتب باسلوبه بالطريقه وشنو السفر ديالو شنو شاف فيه. كنعتذر على الصوت، كنحطو في هذا الوقت باش يكون عندكم متسع من الوقت تخدموا عليه. كنتمنى انكم تشوفوا الفيديو للاخر وتبارطاجيو لي فيديو مع الاصدقاء ديالكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده.